15 शाबान की रात, जिसे उर्फ आम में शब बारात कहा जाता है, छुटकारे की रात। बहरहाल ये 5 अहदीस पब्लिक में मशहूर हैं, 5 की 5 ज़ईफ हैं। तीसरी हदीस सुन्न इब्न माजा से है, 1306 मिशकात के अंदर इसका नंबर है। और इस हदीस को वो ज़ईफ जमा ज़ईफ बराबर है हसन का फार्मूला लगा के शेख अलबानी ने सही कहा हुआ है। वो कहते हैं कि 15वीं शाबान को अल्लाह ताला जमीन वालों की तरफ मुतवज्जे होता है, 15वीं शाबान की रात को, और काफिर और कीना रखने वाले के सिवा सबको बख्श देता है। अब ये रवायतें इतनी ज्यादा हैं कि इसकी वजह से बाज अहले हदीस उलमा का भी ये मौकिफ है कि कुछ ना कुछ इसकी असर मौजूद है। अक्सर तो नहीं मानते, लेकिन कुछ अहले हदीस उलमा भी मानते हैं, और देवबंद बरेलवी तो वैसे ही मानते हैं। और मेरा मौकिफ शुरू से जो था वही है कि मैं हमेशा फतवा नहीं लगाता, खुद करता नहीं हूं, किसी पे फतवा नहीं लगाता। और बाकी मैं खुद क्यों नहीं करता, जब तक कोई चीज ऑथेंटिकेट ना हो जाए तो नहीं करनी चाहिए। ये अक्सर कहते हैं नेकी का काम है, खैर है, करने दो जी। लोग साल के बाद अगर कोई निकली है इबादत के लिए, तो मेरे भाई साल के बाद लोग ईद की नमाज के लिए निकलते हैं, तो आप ईद की इज़ान क्यों नहीं देते हैं लोगों को बुलाने के लिए? नहीं जी, साबित नहीं है। तो क्या साबित ना हुई तो क्या हुआ, गुनाह का काम तो नहीं है, दे दिया करें इज़ान। साल बाद लोगों ने ईद पढ़ने के लिए निकलना होता है। पकीजे इल्जामी जवाब, एंटी वैनम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने देखा और सुना 15वीं शाबान की रात को जो मुसलमान इबादत करते हैं उसके बारे में कह रहा है कि सारी रिवायात ज़ईफ हैं, और अलबानी ने ज़ईफ जमा ज़ईफ का फार्मूला लगा के तो एक रिवायत को सही कहा है, और रिवायतें बहुत ज़्यादा हैं। और मेरा मौक़िफ़ ये है कि जब तक कोई बात ऑथेंटिकेट न हो जाए तो मैं उस पर अमल नहीं करता, साबित नहीं है। और आखिर में इसने ईद के मुतालिक बात की कि आप ईद की अजान क्यों नहीं देते। इन सारी बातों का जवाब मैं एक और क्लिप दिखा के आपको दूंगा। फैसला आपने करना है कि यहाँ कह रहा है कि ज़ईफ अहादीस बहुत ज़्यादा हैं, और ये मुहद्दिसीन का उसूल भी है कि जब ज़्यादा ज़ईफ रिवायात हों, सनदें ज़्यादा हों, तो एक सनद दूसरी सनद को तक़वियत देती है, वो हसन और बल्कि सही दर्जे तक पहुँच जाती हैं। ये उस उसूल का भी इनकार कर रहा है, और अलबानी का भी इनकार कर रहा है, उस पर कीचड़ उछाल रहा है। और अगली मैं वीडियोस में दिखाऊंगा, वो ये कहेगा कि हम उन लोगों से ये इल्म नहीं खींचना चाहते जो अलबानी की तहकीक पर रिलाई करते हैं। और ये भी कहेगा, अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, कि जनाब आली मेरा तो अमल है ज़ईफ हदीस पर। यहाँ कीचड़ उछाल रहा है मुसलमानों पर कि ये साबित नहीं, ये ज़ईफ रिवायात, हालांकि ज़ईफ फ़ज़ाइल अमाल में ली जाती हैं, ये मुहद्दिसीन का उसूल है, लेकिन चूंकि इस पर अहले सुन्नत अमल करते हैं, ये तो कभी मानेगा नहीं। अगली वीडियो आप खुद देखें, गौर से सुने और फैसला करें कि इस बंदे ने किस तरह अपने आप को झूठा किया हुआ है। मैंने तो यहां तक बात की है कि आप बुखारी की हदीस के तहत कि तशहुद में जो चाहो अपने रब से मांगो। मैंने कहा था आप अपनी तरफ से बना के भी दुआ मांग सकते हैं। अरबी मैं तो ज़ईफ अहादीस के बारे में मैंने कई साल पहले लेक्चर मसला 120 कुरान की 12 सूरतों के फजाइल बयान किया था, और उसमें मैंने बताया था सूरह वाक़िया की वजीरत पे तमाम रवायतें ज़ईफ हैं, लेकिन मैंने कहा था जो लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ना ना छोड़ें, उनको उस पढ़ने की वजीरत तो मिल रही है ना। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि जो दुआएं साबित हैं ज़ईफ सनद से भी, अगर कोई करता है वो करता रहे। मैं बाजार में जाते वक्त वो वाली ज़ईफ रवायत वाली दुआ करता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। मैंने कभी भी फजाइल के ऊपर ज़ईफ रवायतों को ईमान के लिए खतरा नहीं करार दिया। मैंने हमेशा ये कहा है कि ये वो रवायतें खतरा हैं जिनसे आप अकीदे बनाते हैं। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना कि ज़ईफ रिवायात पर मैं खुद अमल करता हूं, और पहली वीडियो में क्या कहा कि जनाब जब साबित नहीं है नबी अलैहिस्सलाम से तो उसको करना नहीं चाहिए, फिर आप अजान क्यों नहीं देते ईद की। ये उसने कीचड़ भी उछाली। अब ये क्या कह रहा है यहाँ कि बुखारी की हदीस से ये साबित है कि आप अपनी मर्जी से जितनी चाहे दुआएं मांग लें, अपनी तरफ से बना के। और ये कह रहा है कि मैंने ये कहा है कि सूरह वाक़िया के बारे में जितनी रवायात है वो ज़ईफ है, लेकिन आप इसको पढ़ते रहें, आपको सवाब मिलेगा। भाई इसी बात को आप पहले आप मना कर चुके हैं कि बहुत सारी रिवायात हैं शाबान की 15वीं रात की इबादत के लिए, लेकिन नहीं करना चाहिए, साबित नहीं है। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि जनाब ज़ईफ हो तभी आप अमल करें, यहाँ साबित नहीं तभी अमल करें। बात यह है कि साबित नहीं से मुराद क्या है? भाई जब ज़ईफ रिवायात हैं और फ़ज़ाइल अमाल में ली जाती हैं तो आपने पहले क्या कहा और अब क्या कह रहे हैं? दोस्तों ये फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। और जो मैंने आपको कहा था कि ईदैन के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला सलात बाद सुबह, बुखारी शरीफ में हदीस है 586 के सुबह की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं, ये मना है।
یہ جو کہتے ہیں کہاں منع ہے جی عید کی نماز کے لیے اذان کہاں منع ہے تو آپ دیں، منع ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 886 اور دوسرا نمبر ہے 2049۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ اذان للصلاۃ یوم الفطر، عید کی نماز کے لیے اذان نہیں ہے، جس طرح بخاری میں کہ لا صلاۃ بعد الصبح، صبح کی نماز کے بعد نماز نہیں ہے، اسی طرح فرمایا اللہ اذان للصلاۃ یوم الفطر، یوم الفطر یعنی عید کی اذان نہیں ہے۔ تو یہاں باقاعدہ منع ہے کہ عید کے لیے اذان نہیں ہے، تو کس طرح عوام کو بار بار دھوکہ دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے ویڈیو دکھائی پوری تحقیق کے ساتھ، مفتی راشد صاحب نے اس بارے میں بڑی اچھی گفتگو کی، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ صرف عوام کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں جو البانی کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ بھائی آپ نے اکثر کافی دفعہ آپ 5 جو اپنا ریسرچ پیپر ہے وہ اکثر دکھا رہے ہوتے ہیں، اعتراض یہ بھی آتا ہے اس میں ضعیف روایتیں ڈالی ہوئی ہیں آپ نے۔ ضعیف روایتیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس 5 ریسرچ پیپر میں کوئی ایک روایت ایسی دکھائیں جس کو دور حاضر میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو کہ میں نے علم کو ایک جگہ یکجا کیا ہے۔ کئی حدیثیں شیخ البانی کے نزدیک اور امام ترمذی کے نزدیک صحیح ہے۔ مثلا وہ جو روایت ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں سانپ گھس گیا، اس کو امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے، اور شیخ البانی نے بھی۔ شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ تو چونکہ جو البانی صاحب اور امام ترمذی کی تحقیق کے اوپر لائے کرتے ہیں، ہم ان سے تو یہ نالج نہیں کھینچنا چاہتے۔ اس طریقے سے شیخ زبیر صاحب کی کئی روایتیں تحقیق والی صحیح ہیں، اس کو البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں، اس صاحب سے تو مجھے وہ بھی نکال دینی چاہیے۔ تو ہم نے یہ کیا تھا، یہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اس پمفلٹ میں 200 روایتیں، کوئی ایک روایت ایسی بتائے جس کو بالاجماع تمام محدثین نے ضعیف کہا ہو، کسی نہ کسی نے صحیح کہا ہوگا۔ ہم نے نالج ایک جگہ جمع کی۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح یہ بندہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ شعبان کی رات مسلمان عبادت کرتے ہیں، کثیر تعداد میں روایات ہیں، اور البانی نے ان کو صحیح بھی کہا ہے، لیکن اس وقت اس نے کیچڑ بھی اچھالی البانی پہ۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ جناب علی ہم ان سے نالج نہیں چھیننا چاہتے جو البانی کی تحقیق پر رلائے کرتے ہیں، اور تدلیس کی وجہ سے شیخ زبیر زئی نے ضعیف کہا ہے، لیکن چونکہ البانی نے صحیح کہا ہے تو میں نے اس حدیث کو اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں، پہلے البانی کیا کہہ رہا تھا، کتنی تعداد میں روایات تھی، اور یہ بھی آپ نے سنا جناب یار جتنی میں نے یہ حدیثیں لی ہیں بالاجماع کسی میں بھی اس کو ضعیف نہیں کہا، یعنی کسی نے صحیح کہا ہے کسی نے ضعیف کہا ہے، تو کچھ ایسے بھی صحیح کہنے والے۔ تو وہ جو روایات ہیں شعبان کی 15ویں رات کی، اس میں بھی بہت سارے کہتے ہیں کہ صحیح ہیں، حسن کہتے ہیں، کچھ ضعیف کہتے ہیں۔ وہاں آپ کو یہ اصول کیوں یاد نہیں آیا؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے موازنہ کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے ہمیں بھی سننا ہے، اس کو دیکھنے والے ہمیں بھی سنیں، ہمیں بھی دیکھیں، ہماری ویڈیوز دیکھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس طرح آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، آپ کو کس طرف لے جا رہا ہے، اور آپ اس کی باتوں پر یقین کر کے کہیں کسی سے بحث نہ کیجیے گا۔ اس لیے کہ کل اس نے یہ کہا ہے کہ جناب علی وہ ساری ضعیف ہیں، ہم ان کو نہیں مانیں گے، وہ ثابت نہیں ہے، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ جناب علی ضعیف پر تو میرا بھی عمل ہے، میں جب بازار جاتا ہوں تو ضعیف روایت پر عمل کرتے ہوئے دعا پڑھتا ہوں۔ پہلے کہتا وہ ثابت نہیں ہے، کیچڑ اچھالتا ہے کہ جناب علی عید پر بھی آپ کیوں اذان نہیں دیتے، اب کیا کہتا ہے کہ جناب علی میں تو عمل کرتا ہوں ضعیف روایت پر۔ تو آپ اگر اس کی باتوں پر یقین کر کے کسی سے بحث کریں گے تو آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے تحقیق کریں، ہر ایرے غیرے پر یقین نہ کریں۔ صرف انجینئر نام آ گیا تو آپ اس پر یقین نہ کریں، ہم بھی الحمدللہ ڈاکٹر ہیں، ادھر مفتی راشد صاحب مفتی ہیں، آپ ان کو سنیں، ان کو دیکھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل بات کیا ہے۔ آپ کو حق کی تلاش ہونی چاہیے۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں میں خوشی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔